We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, oh, why did it take you so long? Hey, oh, while I was dancing on my own. Hey, oh, and now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, setelah sekian lama tidak berceloteh, so banyak masalah kan. Masalah kamera lah, masalah masa lagi kan. So sekarang ni saya telah pindahkan kamera GoPro ni ke helmet lain. Ni kira testing lah. Tak tahu lah mic-nya clear ke tak clear ke. Kita test dulu. Ada cun ke tak ada cun ke suara dia. Bunyi motor masuk tak, bunyi angin banyak tak. Wah, banyaknya. Abah prihatin. Tu dia. Pejuang ada, barisan ada, perikatan ada.
just for info, sekarang ni motor ni tengah pakai rim 18, rim jenis 7 jari kan. Jadi meter agak berat, so ralat antara meter dengan GPS lebih kurang 10. Setakat yang saya test story lah, saya pakai full speedometer kan, dia lari lebih kurang 10. Kalau rim yang sebelum ni dia lari banyak sikit lah, 20 kot, 15-20 gitu. So pakai rim 18 ni, dia ada berat sikit. So masih R&D lagi. Sprocket saya tak kacau lagi, sprocket pakai balik 1337. 1337. So kesimpulannya rasa macam ada berat sikit lah kan. Diameter rim tu dah jadi besar, tayar besar, jadi pusingan tu lambat. Jadi sprocket yang sebelum ni ringan tu dah jadi berat. Ada berat lah. Okay, so kita macam saya cakap tadi, ni video testing. Setelah sekian lama tak buat video, tak bervlogging, cakap pun ada gagap, ada sasul-sasul kan. Okay, berjumpa lagi kita di next video. Saya akan buat konten. Kalau video ni okey, saya akan teruskan dengan video top speed dan sebagainya. Lama dah tak buat top speed kan. So kita nak sambung kerja dulu, kerja. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. You never understood what I said to you. You didn't even try to understand me. So you should have listened